disciple of Sharmati Bhagavanan. And then on Mridangam by Vibhav Rajagopalan Athreya, disciple of P.S.V. Raman. So now you don't miss the Hare Krishna. I have given the speech. Yeah. You wouldn't know how badly he's missing this. Oh my God. मूलाधार क्षेत्र स्थित मूषिकवाहना मूलाधार क्षेत्र स्थित मूषिकवाहना मूलाधार क्षेत्र स्थित मूषिकवाहना Vignahara
श्रीकालहस्तीश श्रितजनावन समीर श्रीकालहस्तीश श्रितजनावन समीर श्रीकालहस्तीश श्रितजनावन समीर श्रीकालहस्तीश श्रितजनावन समीर
காவாவா கந்தாவாவா என்னை காவாவேலவா காவாவா கந்தாவாவா என்னை காவாவேலவா முருகாவாவா கந்தாவாவா என்னை காவாவேலவா தேவாதிதேவன் மகனே தேவாதிதேவன் மகனே வா தேவாதிதேவன் மகனே வா தேவாதிதேவன் மகனே வா பரதேவி மடியில்
ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನು ತೇ ಅಂಬ ಸಾಮಗಾನ ಗುಣಧಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನು ತೇ ಸಮಗನ ವಿನೋದಿನಿ ಗುಣಧಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನು ತೇ ಅಂಬ ಸಾಮಗಾನ ಸಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಗುಣಧಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನು ತೇ ಸಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಗುಣಧಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನು ತೇ ಅಂಬ ಸಾಮಗಾನ ಸಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಗುಣಧಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನು ತೇ ಸಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಗುಣಧಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನು ತೇ ಅಂಬ ಸಾಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಗುಣಧಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನು ತೇ ಅಂಬ ಸಾಮಗಾನ ಸಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಗುಣಧಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನು ತೇ ಅಂಬ ಸಾಮಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಗುಣಧಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನು ತೇ ಅಂಬ ಸಾಮಗಾನ
ga ga ma ga ma ma ri ri ga ri ga ri ri sa sa ni sa ri sa ni sa ri ga ma ga ri ga ma ga sa ri ga ma ga ri sa ri ga ma ga ma ri ga sa ri pa ma ga ri sa ri ga ma pa pa ma pa da pa pa ma da pa ma ga ma pa da ga ma pa da ni ga ma pa sa sa ni da da pa pa ma ga ma pa da ni sa 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 ri ni sa ri sa ni sa ri ga ma ga ni sa ri pa ma ga ni sa ma ga ma ga ri sa ni sa ri ga ma ga ri ga ma ga ni re ma ga da ni re ga ma ga sa ri ga pa da ni sa ni sa ga ri sa ni da pa ma ga ri ga ma sa ma ga ga ma ga ri ga ma ga ri sa ri sa sa ri ga ma sa ma ga pa da ni sa ni ro ga ma ga ri ga ma sa ma ga na ga ma ga ma ga ri ga ma ga ri ga ri sa sa ni sa sa ri sa ga ri ma ga sa ri ga ma sa ma ga na
That applause is not enough. He's the youngest artist in the festival. I think that when Narayanan mentioned youngest artist, but this individual sings like a professional artist. Look at the Varali he sang. I mean, it's unbelievable with the way he sang, and of course, ably accompanied by wonderful violinist as well as mridangist. Come back again soon. Thank you. We're gonna, yeah. You can close the curtain. I want to take a few minutes. We have a few minutes to transition. Welcome to